Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyaikhunal ajilla, para kiai, para guru hadir kesempatan malam mangkin. Secara khusus ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Arifin sesagat abdina amul ja'aki, ajunan Kiai Haji Muhammad Jazuli Mudhar Magister Hukum Islam juga sangat abdina taati, ajunan semulja Kiai Haji Shodiq Jauhari, ajunan semulja Kiai Haji Fathur Rahman, ajunan semulja Kiai Haji Hanan Hadi, ajunan semulja Kiai Haji Khalil Ruslan, tak kaleb ajunan semulja Kiai Abdul Jalil, terjukan ajunan Kiai Jumatun. Benda seteja para kiai, seteja para guru hadir nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipon, namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh, secara khusus jajaran tokoh masyarakat senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara istimewa pemangku desa Tambak Sari Ki Kak Dinto Bapak Sujibnu beserta seluruh jajaran peraput-peraput di Saipon, dan juga Bapak Bupati Sumeneb yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Kamil beserta seluruh jajaran rombongan dari Basnas yang hadir. Tidak lupa juga Aliansi Ansor yang juga hadir, dan juga Banser dan seluruh jajaran muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, jamaah masjid Nurul Islam seemul ja'aki sareng ajunan Allah. Nyereng kaula sareng ajunan sebagai awal pamatur asyukur dak ka Allah. Sekak dima Allah tak pernah ambu aparing nikmat dak kaula ajunan. Dari nikmat sepaling raja eki kak dinto cekak iman ben Islam eyati ben eda dak kaula ajunan. Malam samangken kaula sareng ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala paringi nikmat sehat, paringi nikmat sempat hadir dak ke acara sesangat muljah engki kak dinto majelis zikir memperingati tahun baru Islam dan juga santunan anak yatim. Tempat sepaling muljah engki kak dinto telemaipun Gusti Allah masjid bulan sesangat muljah iki kak dinto bulan Muharram asareng kelaban orang-orang seemul ja'aki, para alim, para ulama. Semoga kemuljaan separengaki malemangken dak kaula ajunan sareng Allah. Beni cuma itunya bisawas sampai ke akhirat kaula sareng ajunan sareng Allah pakun peteti orang muljah sehingga seteja hadir termasuk dari ahli-ahli swarga. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek ta kaula ajunan dari peteng putu iki berkata erang ilmu. Sekelaban ilmu sa efek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara hak ban batil, antara sae ban setak sae.
kalaban raja pengarap semoga satu je hadir teti orang sekenging syafa'aipun kuste kanjing Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, apona pamit penting mengadakan peringatan hari besar Islam yang pada malam hari ini adalah tahun baru otabak ngai bulan muljah sebulan kak dinto manabi dalam kitab esuputaki Muharram tanggal 10 ni kabede situng are semuljanya mana Asyura polannya mana Asyura biar yang tambak sari pahe kocak sorah kan togi mungkin aslina Asyura tepane reng jumenep sorah sengarang burdanya mana al-Imam Abu Soiri asli Mesir cepon reng Arab Abu Siri depak katampe sari siri. Allah subhanahu wa ta'ala ajabu dalam Al-Quran a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum saungkuna bitongna bulan mungku Allah subhanahu wa ta'ala dari awal penciptaan langit dan bumi ditetapkan di kitab yang nama kitabnya Lauhil Mahfuz beda 12 bu lah dari 12 kata Allah minha arba'atun hurum keingat nyereng tambak sari dari 12 ni ka beda 4 bulan se-4 ni ka imul ja'aki bi Allah setelok apolong sesitung apesa kenapa setelok se apolong Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram se apesa recep. Makanya bulan makin ke bulan mulja masuk ke ayat minha arba'atun hurum Allah seadabu secara langsung cak bulan makin mulja aki sareng ajunan epon kuste. Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Qa'dah itu berasal dari kata qa'adah. Qa'adah ini ke artinya toju. Dzulqa'dah bulan seandi toju. Anapa mi nyame seandi toju? Polan bulan Dzulqa'dah ni ke para sahabat ben orang-orang sebelum kanjeng Nabi paperangan paprei libur tada perang sehingga para sahabat bulan Dzulqa'dah ni kaju toju. Nggih? Polan Dzulqa'dah ni ke sebelum manikah bulan telasen mari nanika telasen teti Dzulqa'dah ni kocak diapid 2 lebaran. Makanya mana bisa aube depak kata Mbak Sari aslinah Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram depak ada enak tekepe tekae kula tanya ke Abdul Jalil gitu puri kantonya mana bulan marina sawal na patekepe eko engken kula tanya asanya mai tekepe je siapa ada enggak mak bisa mangkinya mata kepe sembian polannya mana tekepe akhir orang banyak tako abangun Roma cak abangun di bulan tekepe arapa tako tekepe beda sini kaki ongke ke Malaysia anak cak ongke setia ke Malaysia ongke bulan datang setiap bulan tekepe arapa menungke setia kak tako tekepe sampai si abini ya roba burung si abini setia bini bulan datang ya kok arapa tako tekepe Cabi ni takut terkepe. Cak gelan ni keneng tak tahu kakek. La Dzulqa'dah ni ke bulan seemul jaki sareng ajunan epon kuste. Bah, tentang tambak sehari ni kemun bangun Roma tepak bulan terkepe ni kesalah orang atau kartok laki bini paha pesa. Tambak sehari ni kemun ongke ke Malaysia tepak ke bulan terkepe nyari lako tak lem nemo salah lako tak oleh mulai tang ke polisi. Bapak Ibu hadirin perlu ingat kelin. Kalau ada orang melakukan sesuatu di bulan Dzulqa'dah ternyata mendapat ketidaksesuaian kalaban harapan, umpama musibah, umpama palang gara-gara ngawal Roma, nganam Roma, ngantang Roma bulan tekepe,
Otak beongke ke Malaysia bulan takepek pas tak fajar lah kona pah mulai tangkap polisi. Ni kebeni marke bulan nah secuba marke sampian ke bulan ni ka andi persangkaan cuba de Guste. Ah ni kesebahaya buk. Jadi ku lebih sampian andi sangka cuba ke pangeran cuba ni kebi Allah bekal ibakia. Jadi mun sampian ni kangang ke bulan tekepek ni ke bekal tak saya maka tak kira saya yongku saya tak masai beni bulan nak dul kok deni ke fokus saya tak masai persangkaan sampian ke pangeran ni kebi Allah bekal etome beaki karena Allah adabu dalam hadis qudsi anah inda zonni abdi bi engkau je tergantung persangkaan datang ke bulan ke engkau mun engkau sangka bagus apa bagus mun engkau sangka cuba apa cuba. Aku dah bisa sampian cak kapi sangka kapi arte beda mau nyewak beda orang mati aja iko cang siapa sih mun beda wak beda orang mati mereka dari bering wak kata dak amu nyereng mati mi atal talan sebenarnya banyak tak banyak orang mati di bering beda wak kamu nyi amunya ada macam maki wak mati mun di bering nggih. Bedereng mate pah mari mandi tanya aki lecak je lecak eko. Arab apa puk mun lecak banyak reng mate mari na le eko. Macam kak kapan semate lecak mari na banyak reng mate maki semate gere pakun mate kabir kak. Lepas gere reng mate na ada selecak. Macam pototok bi malaikat sehadir neh pakun mate maki le semate ada selecak na gere kabir mari na pakun pototok keng bekto na ta oning. Sehadir ni ke mate tak mate budian. Mate keng bekto na untung di Allah rahasia aki. Sera mate ka ada tak ipangki. Napa sampian serabu nikah saya ka ada kula sebudian. Apa mi agla? Ya otabe sapa likah kula saya mate sebudian. Dak rem masih cocok engkau mate dak ada dah ya kan. Entar dak ada leka kata Mbak Sari lai pate enah. Arami tak ada cekeli bunte moro gela kita masuk lah. Kota pak kering apa dina dia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan orang yang tidur dan bermimpi buruk, cai pun ulama tak oleh ngarteen cuba mimpi. Mun iarte cuba mimpi ni kebekal to mimpi ongku. Teti maki mimpi cuba tak usah. Semalam aku mimpi buruk sekali. Ku takut berakibat buruk pula baginya. Asik kok. Ini lagu itu tepuk tangan kan. Ada tahun datang nang kaki orkes boy. Tangki. Tak usah arti coba. Makanya Rasulullah menyatakan ar-ru'ya salihah minallah. Kayak ereng tambak sari. Duh sudah napa kan tuh nih? Paji ada yang watu huwa segan. Lemon paji kan ni. Karena sini kenyaman ni kampo tak pada lah kan. Engki di beri kula kaun jangan nyaman ada kelek. Ternyata burombu. Neka antar kaji paji ternyata watu wah. Baca makin sepaling ngode kula mah cuma karo. Kula ni umur 13 tahun. Kula kelahiran tahun 90. Telok tung. Mangkana can kelak pola beda jatem ki kene pahambung tak pati tua. Ar-ru'ya salihah mimpi sebagus datengah dari Gusti. Wal hulmu minas syaitan. Sementara mimpi cuba nika dari setan, mimpi bagus dari Allah, mimpi cuba dari coba kenik kepala kening arti hula ben sampian. Cek mun mimpi cuba tak kira beda artena. Arapa dari setan mimpi cuba deh bu. Si dari Allah ni ke mimpi bagus. Ki terus haki bi kanjeng Nabi. Man ra'a minkum fi naumihi ma yukrihuhu. Pasera orang seasarin iantara na sampian pas mimpi cuba, pas sampian takut gara-gara mimpi ni kecuba. Falyanfuth an shimalihi thalatha. Maka kapan ngiding sampian acopa ka kacir telo kalih. Cuh. Keng mana coba ateng ku gelu kak takok sebini na bede se kacir. Ebok mu na bini na. Mari na nikah.
pas doa. Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam. Ya Allah, tenkula anyun raksa dari mimpi cuba. Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam. Pala sampian ca Arab ta oning cek paksa aki ca Arab ta kok marina Allahumma bah cengeng. Allahumma. Ki pada bi orang ngadu aki orang mate kak. Orang ngadu aki orang mate nih. Kemun beda tahlil itu tutup kala doa. Maka ulama ni kesepakat doa ni kebekal depak. Salah satunya yang berpendapat adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i. Imam Syafi'i ini keadabu mun bada orang ngirim kenceran ke orang mate. Mun itu tutup kala doa maka tak mang boleh bekal etremah bekal depak dek kasih mate. Ketina pacaran doa Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya. Keng mun ta uning ca Arab tinggal makita ca Arab ca Madura pa. Ya Allah abdina onda ajunan Tuhan pangeran sateja pamausan kul hu yasin ben sateja saemaus pada pa aki dak sateja almarhumin almarhumat secara khusus kanjing Nabi sateja para sahabat bang sepo kaula ajun de senikah. Teti ta uning ca Arab ca Madura Allah pada ngerti. Tap mun sa apa sa tak tahu. Kula abi te Pontianak dadi apa sa tak ngerti. Pala tak tahu apa sa tina mah kita apa sa pada kak. Ladar nyandar tempat tu masjid Bun Murda aja na kocan apa mireng de ieu na. Bi malaikat malik itu mujak tak tahu papaan tak kae dek. Pahangka ta nengah ya lah. Saya baca ki buru jo pada aki ya. Menjadi amba semate ruang. Oh iya, matua beri didik ya. Sengak deh. Can malaikat cek tepo kecolok ngarai. Begitu apa saja apa sekin cek ngucak sengak le benih akan tukar menjadi ngaji. Kalau tidak bisa bahasa Arab bahasa Madura gak apa-apa. Orang yang bermimpi lalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam. Cek pun kanjing Nabi la yadurruhu syai'a. Maka tak kira bahaya aki dek ke orang sa amin pene ketung situng tak kira bahaya. Sepenting sampean mun amin pe cuba acopa ka kacer ge. Pon. Ke bulan Dzulqa'dah. Jadi Dzulqa'dah ni ke bulan bagus, Dzulqa'dah kak dinto bulan muljah, Dzulqa'dah kak dinto muljah kisan Allah. Mun kaula ben ajunan ala ketung situng bulan Dzulqa'dah ternyata pah oleh musibah beni marke bulan nah tapi justru karena kaula ben panjenengan ampun coba penyangka dak Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga persangkaan kaula dak ka Allah bi Allah ni ka eteba aki karena Allah ada mu dalam hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi pramila kak dinto mulai samangken tak oleh ranurai coba ben tak oleh ngerteen mimpi coba engko lek mun mimpi kiki je oke biasa na king kasake nah. Engkau lek mun biasa na sandal amin peta poro biasa na mang kacong king burle-buran boleh. Nggih, tak oleh. Jadi sampean tak oleh ngerti coba. Ni kemun sampean ngerti coba ku lekuk sampean selake abine poleongku terus sampean tak biasanya pakai minyak wangi. Tak biasanya engkau begini. Tadi terus aki maki sesepuh deh ya kok. Pon. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah bulan eka di para sahabat ni ketujuh. Sehingga karena tujuh inyami Dzulqa'dah. Bulan Dzulhijjah ana pemi inyami Dzulhijjah. Polanan neng bulan Dzulhijjah kak dintok kaula sareng ajunan ongke haji. Labba mangken ada cangring tambak sehari rukun Islam karening ngempak ya kok. Syahadat, sholat, pasah, zakat ada haji na 2 tahun. Nggih, mantar bi Allah kondisi tuli normal boleh. Mantar kaula ben sampian bisa oge ke Mekah. Sehadir mantar haji. Aduh, mecek ka aja nah, mari majar bu. Beni urusan majar, urusan takdir nggih. Maka kita andi pese muncang pangeran haji mangkat sampian. Ya tahu depak ke Mekah dim, apa depak ke Mekah sentak. Cuman punten tak usah terlalu repot. Lah takdir nika tentu aki Allah pun. Selangkong saya lah seni ketengi. Tak usah unjuk rasa, tak usah ampun. Lah toro aki. Nika lah kesukaan Allah. Tak usah nyala aki, tak usah. Pala tak bisa ala ko kenceran saya ke Mekah bede kenceran Eropok compok saya pada ben kenceran orang haji cai pun. Panapa mun bede orang bini pah gelem nyium kalake nah. Laki na tibi buki. Centar kalake na tatangko.
Bebenih mengucap laki sampean dekik pah nyeku make laki na orang padah. Mun badareng bini gelem nyium ka laki na tibi maka nang kitab Adabul Mar'ah isuputaki pada ben nyium Hajar Aswad. Benih karo dengu dan benih karo mantan nanyar maki mantan laju pipi obe embaje pada. Teti mulai dari kantor dekik balake sare kadang. Pah raga kau makake cetak kau. Le mulai temu cetak kebi sampean pah teku nawaitu nyium Hajar Aswad lillahi ta'ala. Lepas tot serotot mun tak tega sopu. Mun tak tega sopu cak ambu akif okey. Apa nak boleh balaki ngelakar la celeng polos asli cak Aswad aja. Nggih. Podang ke kak ni kekenceran. Bu sampean mangkene ke mangke andi 30 juta tak bisa antar nyium Hajar Aswad. Cuman sampean mek tega modal 30 juta cak mangkene tutup mangke andi saya tak kira mangkat. Mun di Roma bedah saya pada ben nyium Hajar Aswad tahu saya Roma apa gemet. Apa? Kiong kuan kak. Mangkana laki bini ni kan ibu dah kapi kengreng laki nekuk tanang ngareng bini tasakotot dunubuhuma min baini khilalihima mun badereng laki nekuk tanang bini nah acap-capan tu seni kepada bik kilina aing mangkana rok pasar kan banyak reng bini tekuk tanang bik selaki bik tatang kene tanya aki tanang bini ni mek tekuk tok kak mak le keker tu sana nyampit selaki benjak le beni marga tu sa ada motor aki dak keren pese sa belen cemarin. Nyium ke selake pada bik nyium Hajar. Jadi selama PPKM lah ni kebekalak kau. Mun sampai reng bini ni ka minta ka ada ke selake, perengaki bini-bini je. Mun sampai minta ka ada ka laki, na sampian benih karo nyium Hajar Aswad pada ben azyaro ke Mekah Madinah. Bu. Kejak ben raja bu, pada ben azyaro ke Mekah. Sepenting reng bini minta ka ada ke selak. Tetimun mari isak selake entari ke langker leso kake ka. Arap le muntajek lesonang kok tro minta atrapok demak le trontra ke Mekah Madinah wajah selake santre wah tang sini kenyampit apa na boleh karo ke Mekah Madinah le maki ke Mesir pada pak ai kok kol beluk je buk pokok letung pak jagaan boleh ka leso kake ka Arap le pola cek mangkada ke Mekah sekalian laki jangan selake matogi ya kakek ko mayu-mayu mangkat pah nginep di sejak mulai sopu Masjid Tarhim wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam teki bisa antarnya ku sopuan. Salatu wassalamu alaik ya basyiral huda ya Rasulullah. Si bini bahajagan boleh kasih laki kak. Wong kita apa jang sopu pula ajak mangkada ke Mekah sekalian lagi. Selaki gara-gara nada lek tompes pesawat tai kok. Bayi ajak mangkat ke Mekah ada abuk. Mentak numpak pesawat ku bisa. Jadi tinggal makin tak bisa ke haji, makin kita bisa ke Mekah, manter bisa ke ilain kesempatan nggih. Manter sampean sedajane kata apa saya teu mun tak teu dapat aziarah ka makam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dinamai Dzulqa'dah karena bulan kak dinto sahabat alengki tojuk perai dari peperangan. Nyamai Dzulhijjah bulan kak dinto ongke haji orang Islam sateje dari alam dunia dak ke Baitullah. Senomor telok Muharram. Apa napa mi nyamai Muharram? Muharram kak dinto bulan ihram maki mate yoreng ben Muharram kak dinto artena emul jaaki. Mangkana pas nyamai Muharram. Apa napa mi bisa emul jaaki? Banyak kejadian luar biasa yang terjadi bulan Muharram tepat tanggal 10 senyamai can gela Asyura. Gela cepon penyambut ampun nyata aki man masahayaduhu ala ra'siyati min yauma Asyura.
Rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Saking dari bagus tanggal 10 bulan Muharram, pasir beda orang ngusap cetak ke anak jatim tanggal 10. Tanggal 10 tak ngusap mangkin pada kodo saya ngusap obung anak jatim tanggal 10 bulan Muharram. Rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Setiap situng obung ngangkat derajat orang saya ngusap. Tetapi mun jatim ma obung beda 1000 derajat saya ngusap yang kak derajat. Mun obung jatim ma 2000 derajat bi Allah yang kak. Beda saya tanya, mun jati ma kundul tadi ko. Mun jati ma kundul ngosak kula bersambian. Kula jatem dia bu. Malah kula jatem du kale. Bapak kula mati embu alake pole, mati pole. Mangken alake pole keng mentir tak mati akia. Aba jatem telo kaleng kok ada sing ngosap sekali. Malah beda sing ngosap kerja watu ada enak. Mun bagian watu sapa ora ada boy. Ya sapa tibe nggih. Lah cuman cek pun gelak benih cuma ngusap tapi apareng ngusap petok ngaring bongkalan salah tak beri pes ya ungke ki ke atas panggung ngusap ki ya kita beri obung je tembak tegoi pasal but salah tak nyumpung pes ngusap ki ya bah entar atanya ke atas embuung maria laki ya kok salah tak beri mere bongkalan bongga mun sumenep tade tade bidene ki tadi punten reng sumenep lambok buk gelak ketika kerdus jalan untuk santunan anak yatim nanti akan dihitung kerdus jalan kuda jeling dari masjid alhamdulillah ibu kapita nengai pamasok ke kerdus deh ya tahu apanya apa ngalak seedelum tak sepenting tak dengan lai pasang kapi bu nih kebuk lambok kak sampian senyumpeng gelak sampian seabri gelak itu akhirnya menterbi Allah ipreng dengan lebih banyak. Sampian nikah abri gelak sampian ke jatem semasang sampian nikah tak elang justru setunya na sampian seebeki meskipun gelak bak semua ngercet panik beda-beda kerdus apa duh minta gibe saya kayak ini karena ibu terpaksa make pesen 10.000 ada ke sekian ane pasang kah kerdus je eko kapi ni kata elang ni kesiding sampian justru tunyak sebeda eroma ben sebeda iya sak sita ebeki belum tentu sampian milo mangkana kanjing Nabi adabu malu kama qaddamta wa malu warithika ma akharta tunyana sampian ni kaseebeki wa malu warithika ma akharta keng mun sebeda yesa ni belum tentu sampian milo ni keding ahli waris mun sampian mate sampian kak kantong ibe obeng 100.000 belung polo ebeki ka kerdus kele 100.000 ebeki belung polo ka kerdus kare berempa pesena sampian benih kare du polo pesena sampian pakun kare belung polo seding sampian saya beki saya 20.000 belum tentu sampian melo 20.000 beli kocak teti kerbek beli rokok teti kokos beli bakso teti good morning good metoning koning nggih sebelum polo saya beki ni kangamba iya akhirat kuntu sagiran fakabbartani engko jeni kene marga sedekah aki teti raja wa kuntu faniyan fa abqaitani marga sedekah aki aslinah belum polo tada sinurok ka kuburan keng marga sedekah aki benih karo ka kuburan maka ke akhirat bisa meli swarga amin Allahumma apa mi amin kapi masang kapi gila masang kapi alhamdulillah nomor 2 sedekah nikah jen eka soki mangkana kanjing Nabi adabu mana kosomalun min sedekatin bal yasdad tunya mun ebeki sajen banyak kentena amin Allahumma mangkana kula andi kakak di Jakarta kakak kula ni kangucak oning kakak kula sambian nyaman kak Haji Roma Irama kakak kula ni kangucak senikah takkan susah karena sedekah bahkan hartanya kan bertambah-tambah sebagai perekat si miskin dan kaya jalinan mesra antar manusia kebiasaan bersedekah sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum pun juga sedekah pala beri apa setan dik nyengir boy aja sedekah kia sepenting cek jeng lanceng bu ya terus nah terus kalau para tahu kan ngelatihan cinta sembian pon
senyumbang itu akina menteri ganti na cumbanyan amin. Cuman perlu saya ingatkan dek kesenyumbang ki puru sampian saya beri ki puru ce aniat bagi ke jetem ce aniat bagi je apa sebab karena mun sampian muayyan tentu ki aniat bagi jetem maka selain jetem tak boleh ngakan ke pesena sampian. Jadi sampian niataki are bagi ke jetem ben ka keluarga jetem. Sehingga umpama bengedepak kecompok bi jetem ke beli beras embuung bisa ngampong ngakan tako andi tretan beni jetem tretan si beni jetem bisa ngampong ngakan mun enya taki khusus jetem si beni jetem makin embung tak oleh ngampong dek ketunya jetem karena hukum berat munding jetem jelas paham. Begitu juga para donatur dan juga yang meminta sumbangan pakai proposal sumbangan anak yatim dan kaum duafa atau sumbangan anak yatim dan keluarga yatim sehingga peseding yatim ini keumpama ika beli beras depak kacompok ong ika beli cuko maka maki beni yatim rek sepona ngakan oleh ternyata si beni yatim ngakan oleh keng mun enten tuaki untuk yatim si beni yatim tak oleh norok karta gak dinto karena artana yatim gak dinto ilindungi langsung sareng Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya nggih? Mantar bi Allah ibreng negen teselengkong banyak. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon. Lah di tanggal 10 bulan Muharram kak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Banyak kejadian-kejadian luar biasa. Sehingga bulan mangken kak dinto termasuk bulan istimewa. Saya tak pada bulan-bulan selain. Tanggal 10 bulan Muharram Allah nyaporah kakalero enah Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. Adam kaki ben Hawa jenengan neng dalam swarga kakan kapti apa saya keterwe. Wala taqraba hadhihi syajarah. Keng saya Adam kaki cak mak semak kasih tumpung kareh. Arenya mana khuldi. Fatakuna minadh zalimin. Mun kaki mak semak areku kaki bekal zalim, kaki bekal rogi. Senga cek sampai semak kabua si anya makhul. Akhirnya Bapak Ibu hadirin, Nabi Adam nikah sareng Ibu Hawa, yen taren bi setan ni kepah asompa kalaban asma Allah. Bahwa buah khuldi ini kata panapa jeur aslina. Akhirnya Siti Hawa maksah kan Nabi Adam torena kak jeur tak panapa kak. Masa ku lebih sampian selain ni kakan buah ni kata ikakan bi tiban puh Nabi Adam ni kapanas kak. Reng bini mun langu cak seni kesemalam reng laki mak kita hidung tak kira gitu. Kina bangki. Mangkana campo ngucaan seni ka puh campo maksaan kering laki kak. Icilau juga akabin lepak bulan kak. Tak pada bi kok ben kaki. Engkau ben kaki akabin oleh pak tahun kak. Ajaan ang tege pak lencak. Icilau ning pak bulan kak. Geleng apa dem pelak ke becak. Engkau bi kaki pak tahun geleng berna telok koning merah biru geleng karet eko. Lapanas selaki semalam tak ngide tedung. Beda acara mantan. Ngaji pole semalam. Kak. Leku acara mantan ni mati morde remak. Arab balik. Lebih kodung saya yang pisa kemak. Kan beda ilumari seberna koning. Kak, saya koning jo make anyar berna pada ben selaju. Mun ngangku jua kak ku leku kan kok yang ku tak asalin. Ki ngancam ke selaki. Mun tak miliki burung anyar kan beli engkau setodus kan kaki setodus katnya ku tak kuat miliki engkau kodung. Cak gelak kaki saya ku cangkok bu. Cak dengan acara mantan telok kali kodung ku tak ubah telok. Coba teku lagi na sampian saya ibun lauk jo. Teku lagi na teku. Bi sampian reng laki aku can celeng yang ku keng salpak ki. Reng laki lagi na sampean aku canceleng di beni keng kasalpaan buk beni keng mon ko canceleng dia makita asalin 3 tahun tade reng tau tang ko ca se tek ku pang pentong sangali bang ko cenang na jono patang ko ca se jeling hahaha iko Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Nabi Adam dibujuk oleh Ibu Hawa torekakan kak. Akhirnya Nabi Adam itu termakan bujukan rajuan Ibu Hawa. Akhirnya Nabi Adam ini keadaan. Cuman pun ulama tafsir. Musar ileh seelarang nikah buah khuldi seebara buah khuldi nikah. Nabi Adam ini kalau ada nikah, keng pada khuldi. Makanya telero keng tak tu saja pun ulama. Karena benih seetot tu ada buah selain. Nabi Adam ini keadaan cidik bu. Nih keni seedeur. Ibu Hawa ni ko pahadeur banyak tu abi 2 biki buana. Jorajo. Arab kami agak lagi. Bok. Beko cerita tafsirnya. Sampuna buah khuldi dapat kata abung Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah makon malaikat Jibril pak keluar tarik boleh khuldi tabung Adam ben tabung Hawa tarik pak keluar.
khuldi ni ka tarik si Nabi Adam sareng malaikat Jibril cekak tak bisa keluar cekak ke leer dia mangkana enya mai khuldi re mundeng laki kan bede kak ya teku kabeh raganya teku takok bede sitade mun bede sitade tulingan le kelero toju sampean nek khuldi buk cek ni kene saya ada buk cekak gendin naang digi buhawa dua saya ada dua kak ingki ya burung tak terus sakin kok atau kayak pendong ben sandal di bawah yelah jelah sepenting ngerti ki pon di tanggal 10 Muharram selain Allah nyapora Nabi Adam ini kan Nabi Adam gara-gara ada buah khuldi ini ke pas epotoron ke bumi bumi cepon ulama 200 tahun ni unsapora tak bengal ngangkak saya rada kalangi napa saya baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal korla apal make khosirin tok la pendenan lah betul tak apal sekali bumun apal khosirin ini kesampian banyak khosirin ini kayak Quran bu tangki ki banyak siapa ada ayat Quran ni ketika mun apal khosidin sampean pas sampai banyak para apal Quran pada Nabi surat Yasin sampean mun apal mubin saus Yasin ni kepada para hatam Yasin karena surah Yasin ni ke mubin ni ke ibali petong kali makanya Yasin ni ke banyak ayat siapa ada tetapi mun ngari beri banyak tahlilan banyak orang sete banyak kifayah banyak orang sete akhirnya ustaz pendung maki laki kiai tak nemu akhirnya bagi benih kiai mimpin tahlil pah macam Yasin tak pati apal pah tak neku lebur macam Yasin le setengah langsung pah mari Yasin aslina macam asnika subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard berhubung tak pati apal pas tak neku subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un embai budi pah ngucap lebur jong minta lekas ngakan naik lekuk ke boleh saya mimpin ya can malaikat can tepo kecolok ngarai ko lah di tanggal 10 bulan Muharram Nabi Allah Adam alaihi salam esaporah sarik ajunan epon Allah subhanahu tanggal 10 bulan Muharram Allah mamateh Allah matakallam Fir'aun laknatullah Allah meselamat Nabi Musa dan Bani Israel dari tindasan dan penganiayaan Fir'aun وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Ayat ini cepon ahli tafsir menceritakan kejadian tanggal 10 bulan ketika Nabi Musa berlari dengan Bani Israel, Fir'aun dan tentaranya nabeng dari budi. Nabi Musa tak bisa melewati sungai Nil karena terlalu lebar. Allah berfirman, toko laki tung ketemu Musa, toko laki tungket toko laki aini ke api yak kedua. Nabi Musa bisa lebar. Fir'aun norok bunte. Nabi Musa lah depa kasih tanda ai ngah Fir'aun beda engak tengah na sungai. Akhirnya bi Allah campur pole Fir'aun takelem dalam keadaan up kedaupan akhirah wa antum hina idzin tandurun manusia ni kamun la takelem mun lahnya bedepakeun leer kenangan ni ka padang napa swarga napa neraka. Fir'aun ngatelak kenangan aja neraka pah ngucap amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil. Aduh iman engkau setia ka pangeran Bani Israil, iman engkau ka pangeran Nabi Musa, wa ana minal muslimin, engkau setia masuk Islam. Tapi Fir'aun sebelum mati ni kesempat masuk Nabi Musa tak tahu cak Fir'aun masuk Islam. Allah seoning, Allah jawab secara langsung. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mik setia ke beri de emak kakek ko. Kasep ka. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun kakek betul Nabi kok tak epa ancora sampai tahun 2000 lekor. Makle orang tambak sadi mikir, beda orang lambat minta saporah mudi keluh, beda orang masuk Islam lambat keluh, beda orang fokus keng la kasep akhirat Islam mata terima, makela fokus tada artena polan se fokusnya bela depak gendrung keru. Makanya aku leban sampean pongki beda kesempatan tu di Fir'aun ni ke contoh sampai mangken dia setepakun beda Mesir.
Nggih, ning Mesir sampean. Pertigaan ini ke laut bukti. Cek sampai kasep nyuun sapora pong-pong ki nyabang lancar celena bilanya becakakeun lerah kasta bentopet tade kunana nyuun sapora lo itarema astau Rabban ya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa fiq Alhamdulillah ring tambak sari mangken hadir kapi ke acara saya. Alhamdulillah ni kenunjukaki sampian bagus sebelum sakarat, insyaallah sampian masuk surga kapi. Malah sampian sehadir malam mangken ni keten gula bengal nyaksi sampian peleman dari kak ditutu sana isa pora kapi bi Allah. Apa sebab Allah seadabu melalui lisan Rasulnya ketika ada orang hadir ke majlis zikir salah terina pengajian Allah adabu langsung fanada munadin maka Allah ni kapahlokolokan kumu maghfuran lakum mulai kapiring tambak sari tu sana kakila isapora malaikat matur ya Allah jek sapora kapi pangeran sehadir ni kebeniking niat ngaji kapi bedekeng anang bintawat pesawat dan bah noro sehadir ni kebeniking niat ngaji kapi bedekeng ngereng otabe ngater tatanggana jotem ngater jotem ya pantar sekali bede sebagian bu ibu emurda aja beniking niat ngaji ya keng penasaran pulan kocak ke Khalil Yasin di Bangkalan cek gentengai kok pokong sampean tak tekunya tung situ ngakor lah hadir makin kelek sapora kapi amin nah Pak Saus baik sampean keng niku pengajian atau keng penasaran ke saya ceramah etek kufu tu na bergelak gula kapan nungke pah ngucap asli nani kene cak gelak buku medong benaku hari biko ni kene kula ni kesekene karo orang ngetok Alhamdulillah Rabu kapi makin ke masjid nih kesem paling mulja nih Kanjeng Nabi ada bu khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha paling bagus tempat masjid paling jubang tempat pasar mangkene ke lebih sampean bedek zaman napa masjid itu tutup pasar dibuka engki napa engki kita mbak sari tidak apa eja ya Allah masjid nikah pager kunci kak saya 15 hari yang lalu kauncengan dek ke daerah Paiton Probolinggo bu nang kasan nikah kak satu aja masjid pun bagian saya kirim bung nikah karena ada PPKM yang masih level 1 level 2 masjid nikah kunci kapi pager Alhamdulillah imatura aman tidak apa-apa. Tambak sari beda masjid pagar kunci. Ada ceng masjid ada pagar. Apa saya kunci ya? Kadang mau pas sampai. Makanya untung ditereng matur. Tereng matur ini kalau teman kalah kak. Makanya untung ditereng matur. Tanggi. Coba masjid itu tutup matura apa saya tutup? Itu tutup labung banyak selok detil labung. Untung dia nak detil labung. Ya kan masjid kan lah detil ini kan nunjuk aki masyarakat tekan kompak sumbangan. Ditanggi. Tangki kak mun masjid gentengan iki masyarakat tasbuh sampean senyumbang ini tak kira hilang kak makanya sampean mun di saya beda pembangunan masjid sombong karena sampean masjid ini kebeni karo itunya ke akhirat bekal ke polong kemudian nang suratul mustaqim orang seakurban numpak sapeh orang tambak sari tak mampu akurban keng mun teman nyumbang ke masjid bekal norok masjid sampean nang bundi mana tergantung sombongan nah bayi ya bukan apa ada emang kana mun nyumbang 1 juta apolong bedenang pai maman roh menyumbang 500 pangtapangan di tengah menyumbang 100 nyandari bang labang bun temurnya menabri 20.000 asal apel ke pangpang ring mun masang ning 2.000 ruah yang ndek paling mabonya masjid mangkat orang geger ke bobodai punten geja kak
Abri ini kata kudu banyak, sepenting tak didik. Tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, makin sampean hadir kabeh ke masjid acara Muharraman agung ben kiai sombongan. Ini keluar biasa. Insyaallah kula ben sampean selamat tak kira pada Firaun. Amin. Insyaallah kula ben sampean masuk surga kabeh. Amin. Allahumma. Lebih-lebih pas sampai bisa sholat berjemaah ke masjid, luar biasa. Orang sholat berjemaah ini kula sering ngebela iman kak diman, berjemaah ini ketre cedep etolekor kalih. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali toman Abu Jeng Isa ini kak cecer dari berjemaah. Markana abahas ilmu. Akhirah entar ke masjid Dajah, mari Abu Jeng Isa. Entar masjid Lao, mari Abu Jeng Isa. Entar masjid Timur, mari Abu Jeng Isa. Akhirnya Imam Ghazali pah Abu Jeng Isa petolekor kalih. Polan berjemaah derajat petolekor bekto nikah tak nyapuk berjemaah akhirnya ikenten Abu Jeng Isa petolekor sampun Imam Ghazali ini keasarin pas era bui sareng guru nah edabuin dong kakek sa Abu Jeng Isa juga karo iya sang petolekor mun derajat pakun situ oke mangkana berjemaah ini kelarang sampian buk pala tak bisa ke masjid coba usaha ki berjemaah ben serah ya lagi nah mun lagi ke masjid ben anaan lereng laki ini kama bagus Abu Jeng masjid ben Abu Jeng Roma bagusan bejang ke masjid mun selaki ke masjid si bini pah Abu Jeng ketibi tak berjemaah katinapa cepon kitab fikih mun kak dintok reng laki mun ke masjid pah si bini Abu Jeng ketibi tak panapa make Abu Jeng ibung kona mak le si bini berjemaah karena ben catatan masjid beda berjemaah lain artinya selaki beni imam mun selaki imam tak oleh pakun ke masjid karena mun selaki Abu Jeng ibung kona masjid berjemaah apa tade jelas saking dari bagus berjemaah kula sering ngebela iman keaman Imam Ghazali ini keadabu berjemaah nih kakak selain petolekor derajat selain etremah bojeng ngamuna berjemaah nih keadetiaki keluarga nih kerukun reng laki bini maki atau karena ada remah keng mun ahli berjemaah maki atau tak kira abid bu arapa orang sebiasa berjemaah Abu Jeng ketibi dia tak nyaman persis kula ben sampian mun Abu Jeng berjemaah tak nyaman bulan biasa Abu Jeng sampian ben selake Roma duhur berjemaah asar maurib isya subuh berjemaah tok pahatokar situng bekto sa Abu Jeng ketibi tak nyaman subuh pereng penting aki abi lemak ni duhur tak nyapa asar tak sarmu maurib selake ungke kalangker Allahu Akbar si bini ku tak lagi pikiran noro apa nje engko ya noro tempuna cek boci keng mun tak noro biasa nang kok berjemaah akhirnya si bini cung mancung tupat tuna langker bun murda jana norok kiya dah ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit begelak tak sarmu keng mun tak nyampit lakarlah bektona nyampit akhirnya apa nyampit kiya lok celok amin dan selake ya ada akretek tompes sarmu mun setia aja sarmu tak sarmu barokana salat polan rokaat pertama lah sarmu rokaat nomor 2 bi selake pahi palancong Fatihah bu ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san misan kah amin beres tak beres selake pah kretek iberi mun kedik reka cak genda nih kayak tak tahu kan jadi mangkana kalau ben baro kana mangken manter berarti orang semak ke masjid apa jeung berjemaah ke masjid sehingga kencerna petolekor dan kula sering ngebela biasa namun acara Isra bi dan kula sampai yaki orang apa jeung ke masjid berjemaah pertama orang ini kemudian apa jeung ketibi belum tentu terima kan mun masalah asa bajang ini kasa sepenting syarat rukunnya cukup aduh bara aniat nutupi aurat andi udu nikah syarat rukunnya cukup kalau syarat rukun ampun cukup bejengan nikah asa artinya tak usah kodok tak andi otang bojeng teremah napa punten ya tak uning kula bi sampian keng mun berjemaah nikah pasti asa arapa karena ketika berjemaah ketika kompolan ngak nikah nih maka Allah ini kata ningali tung situng langsung ningali kompolan ketika masjidnya kemun seetrema bi Allah situng selain sudah etrema menurut etrema kia kan hebat tak hebat berjemaah nih nomor 2 apa keutamaan sholat berjemaah sering kula ngebada setiap pengajian nomor 2 sholat berjemaah nih ke imam tak kira tuman salah makmum tak kira tuman salah arab kula ben sampean mun bejeng mi ampo salah pula na bejeng ketibi
Allahu Akbar oleh telok oleh empat engkau ni. Mi bisa sambian ni tong 4 rakaat keliru. Cek dengan pesena beko kurang saibu temoh. Engki. Sambian tidak akan salah kalau menjadi makmum. Tak usah mitong rakaat sambian. Letikku imam, pada imam ruku sambian, imam sujud. Tak usah mitong rakaat, tak kira salah. Apa yang imam lah, nggih. Makmum tak kira teman salah mun berjamaah. Imam tak kira teman salah. Arapa? Karena imam pun salah yunjuk rasa dari budi. Pejang ngisa 4 rakaat, lau lempak pah imam ki jaga boleh. Kerja budi. Subhanallah. Pulan selaki ngucap subhanallah imam tak lem jaga si bini budi. Salah. Benjak jadi ngakireng bini seputar kineng kitab Baijuri dan kitab I'anatut Talibin. Cara nama ingat sufi kot aku pak beni aku pak sani kebukmun sani kangen dokternya mana. Saya kocak sufi kot reng bini aku pak ni kesenikan ni. Teti tanang kanan ke pak aki ke tanang kacer colok tak oleh akan dah. Lebih. Paham? Jadi kalau laki-laki pakai subhanallah, kalau perempuan dengan cara tepuk tangannya beni senikah tapi tengah tanang kacer ikepak bi tabung tanang kanan. Jadi ke cara nama ingat. Mangkan tak kerteman salah berjemaah ni kamu makmum noro imam tak kira salah. Imam salah bi makmum pebicek. Imam maca surat pahi kolopai. Mun berjemaah tak kira kolopai. Karena mun kolopai pa ingat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Pas buru polan kalla sampean. Beni ero nyimpang kalla juga ni kalau pai ka. Mangkana ibu disengerti pai nga kalla saufa ta'lamun. Deki pah terus aki bi imam boleh sadeka. Ya se imam ko tu ngerti pala adel tel tada se mai nga cek la tel boy. Ada si mai ngak bah kalla kul huwallahu ahad. Mun kul huwallahu je gampang buntong deki ja. Anggi. Tetapi pala tadi si mai ngak cek tel over surat. Ya se makmum pala salah pebece aki ni ser. Cek pada bi cerita imam ben makmum pada akhir ni ku bal-balan. Polan niku bal-balan niku futsal sing mal mapujeng isang pahi pegoncang. Akhirnya imam memikir surat apa sih paling pandai? Oh surat inna a'tainakal kausar. Kaderina akhir make inna napah elang kolopai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna macam ding tak betah di budi pah nyampit. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aja benih mabecek manotoknya mana aja. Pala tahu pabecek ongku, pala tak tahu ya imam macam la tel so. Nggih. Okey, se imam yang ngerti pala tidak sebab becek la tel boy. Cak pada bicara tanah santri. Bode santri munduk bulan Sa'ban bulan Reba pereyan akhirnya pasaan pah ngelilengkon kalmat tuan ubu ko ben gaya aja ada santri ngelilengkon kalmat tuan depak kon kalmat tuan sampai pangimami tarawih cak dengan santri boleh bur apuntel surat tasalbutan ben bula cuman cak dengan cang tibing santri mun iyo betodus paksa terus aki ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Duduk kalimat tua kapila makmum ibu di. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina. Iko lupa ika. Illa alladzina Bahamat tuan ibu dia ngocak jong 5 menit illa to temu dah ya bajang ka ada wa gelak lekas ni dong kadung kocak santri saya yo be to dus takok nyang ku tak
Akhirnya terpaksa ya terus lagi. Illalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu dinyampit amin dukale na chong eko. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ini ke sponsor. Tungeng tungat tu bareng tak gengeng ge. Ini ke keng cerita. Sponsor. Saya lanjutkan kembali. Apa? Sejemuk. Korang. Cek pada bentang bin ni kaki you. Kapan parak toron nak korang? Jami tetu saya ngocak korang kangkok je kaki you. Andi laki apa bujang saya ngocak korang. Amun bujang norong kok ayo. Ayo tetu merdua ayo. Bala tanda titi merdua, kaki mertungai Roma merdua enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada tanggal 10 Muharram, selain Allah nyapora Nabi Adam, selain Allah berselamat Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, matakelem Fir'aun. Allah juga keluar Nabi Yunus dari tabung cuko. Tanggal 10 bulan. Bahkan tanggal 10 bulan Muharram Allah masalamat Nabi Nuh dari banjir. Jadi aing ni ka ipa asat tepat tanggal 10 bulan. Akhirnya Nabi Nuh pah mapolong. Ayo siapa seandik rekarena sanguh, seandik rekarena berdas papolong, rekarena pelotan papolong, rekarena otok papolong. Papolong pah ke bayi tacin. Tacin ini kesampai mangken pakuni kelako pah nyamai tacin resem. Me tak resem macam kapi berde dalam gitu. Kan tu berdeki bubur suran. Mun bulan sore ke betacin diberi otok kacang capi yang lebih berasang kapi ke dalam lagi. Kasih dari Nabi Nuh. Dan keterangan ini kebedeki apa? Itu oleh Syarh As-Sayyid Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatul Talibin fi syarhi kitab nama? Syarahna kitab Fathul Mu'in lil Imam Zainuddin Al-Malaybari. Ini kata oleh sebedeki apa? Juga Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim ketika Raja Namrud ngoper Nabi Ibrahim. Allah jabu, ya narukuni barda. Apoi? Celap kaki celap. Wassalaman ala Ibrahim. Ayo, peselamat Ibrahim celap. Nabi Ibrahim dibakar dengan kayu yang besar. Apoi merangak Nabi Ibrahim beda idem secara akal mate. Tapi kesokan Allah apa yang soro celep, apa yang gemet kare areng dari dalam areng kresek. Nabi Ibrahim keluar ku tak kumikil. Ini kemudian kesokan Allah. Apa ini ke makhluk? Maka namun makhluk napa cang kholik, pada cang pangeran celep. Nggih. Makanya ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim ni kemun bireng sepolam bae ke mal amalan makle tak tepani panas apoi. Sampean mun tak percaya nguti deki macah ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim ni ke baca 333. Mari baca 333 cop tanengah, mari cop pah over ke kompor 5 menit. Insyaallah porton. Arab punya gelem. Mi tak manti tak. Beni tak manti ku lebih sampean mangken onder di lebutuh. Atena bud. Cang nak kena santre. Idzil fatah hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Mun tak yakin tak kira manti ka. Cak ku lebih sampean mun diberi malamalan ke cekik yo tiaki nai ko. Cak lega pangeran ngutiaki. Reng lambak ni kalau tu manti otian, mangkan reng lambak magi dikir tak pas sepatu ka Allah. Reng lambak mun dikir kan tak pas. Keng tetipuju arapa dari ate ongku yakin. Di bering mengkereng mate cek benyang beda sita tipuju. Mun sita jerangkong make compok banyak. Nggih. Ana lambat ni kan cikirnya kan lambat tak pas ibu. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Jadi ngaki po sepo. Balos. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman. Allahu akbar. Lobar. Keng make lobar tadi bojo ka iki. Mangkana reng ko make dikir lopot na torot jelak salaki pentai dua na boy.
Manti pengocak ring tu. Jadi kalau ibu nak terpesen matos, ya bah bantuan ke kaki bah. Dari siapa deh jong? Ada bantuan dari corona bah. Dari siapa jong? Dari corona. Alhamdulillah tua kini manter lancang umur corona aja jong. Manter corona aja sehat berselamat manter kita apa ke Mekah Madinah iko. Ada makin makanan makin tutup tepan corona ke haji ge. Kula baru makin corona ke haji. Mek bisa tua naring tua manti ka. Mangkana saya ngak watuan cak doa dan badan kan. Ya benih dan badan cak kan kepada pentuan di corona ya tua aki corona nah. Berhubung saya tua manti. Leka Quran, mangkana Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Quran itu adalah obat. Nggih. Quran ni katam Kanjing Nabi keluar dari telema kanjing Nabi ini kayak kepong. Saya rasa ngepong orang kafir. Bila waktu hijrah, yang hijrahnya kanjing Nabi dihitung oleh Sidina Umar jadi penanggalan hijriyah malam mangken. Telema kanjing Nabi kepong kalaban orang kafir. Dalam telem ni kepada telur orang Sidina Umar, Sidina Ali, Sidina Abu Bakar kuste kanjing Nabi. Kanjing Nabi matur ke Sidina Ali. Ali, kakek tedung etang ketedungan ya. Engkau keluar. Sidina Ali langsung ada engki kanjing Nabi kula asarina. Bayangkan saking dari takdim Sidina Ali padahal kata hidungan ni keseepaten Nabi orang kafir. Sidina Ali apa kau nasarin gelem. Cek tepak aga kula kan mataber. Bemak kula kanjing Nabi pula Abu Bakar tuaan. Punten Sidina Ali asarin kanjing Nabi keluar ben Abu Bakar. Napa saya baca kanjing Nabi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Kami ciptakan dari depan tutup wa min khalfihim sadda dari belakang tutup. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka mereka tidak bisa melihat. Macam Yasin sampai waja'alna kanjing Nabi keluar tak padeng reng kafir makin melak-melak mata gereng. Sepadeng cuma Sayyidina Abu Bakar. Tak yam baca bani Abu Bakar saya yam kanjing Nabi. Kanjing Nabi tak padeng. Napa saya baca Yasin? Yasin ni kai baca tak sampai mari bi kanjing Nabi. Keng semaus kanjing Nabi elang kak. Beh, gimana tika Yasin ni kak? Kula sering ngebele sampai mangkin. Mun tak percaya sampean cek Yasin ni kamantil luar biasa. Sampean ngantil aing pangalkal bede gelas. Pah maca aki Yasin 5 kali. Celep aing ni kakak. Haji ya besok roman ti sampean cek dak gelak muni beli malam-malam. Oh, mungkin sampai kiamat kurang seminggu tak kira manti. Tes ongguan agak ajar kak. Kanjeng Nabi ni kemaca Yasin ni kain lang. Maka namun reng lambak Yasin ni malam-malam tro elang ngepujuk lambak maca Yasin ni ka elang. Abu sampean ni pola kepepet ku leku amalaki kak. Sampean terkesu menep kota. Ngibu sepeda na blong ada surat. Pahi lampu merah ada bude polisi. Aboli sampean ikat elang. Tako itabeng. Maka sampean mula terlanjur seni ke sepeda na blong ya ada bude polisi. Ngamalaki tuan kanjeng Nabi ni sampean. Tojuk ke lu ambu sepeda na khusus setaja kuru. Pati hasil terakhir niataki kalaban barokah Yasin manter elang ya Allah. Pah maca Yasin sampai bacaan waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa ushaynahum fahum la yubsirun sampai dah kepak pah serepoh. Yang lengi ding pah mulai mayu. Mare kepak mare serepoh sampean pah lebet jedeng polisi kak sambil mis melawanan saus. Insyaallah sampean mulai aderet. Mi tak mantia sinah beniya sinna saya tak manti atena kula ben sampian mangken ko innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin tak kira etere mamun atene kata khusyuk tak kira etere beniya sinna saya tak manti kula bi sampian saya atene kebanyak gelu maksiat mun maksiat mangken buk tak usah ke pasar pengajian mantan kula ceramah ni bini tunjuk ka kursi deui kula ceramah le setengah pah anang dia nyempen nangis kapan nanang nangis kalau pai cek beda kula ya ada buk muka kancing mari buka apa mau keluar beken ya mun ke kula alhamdulillah cek dengan tak nyari ki yang enggak teti mata ki padang kula mencari Allah pada selamat kalaban barokah Muharram kau leben ajunan pada yang kak dari musibah akati Allah ngangkat musibah dari Nabi dan Rasul Allah mabares songkana Nabi Ayub Allah ngangkat derajat Nabi Adam Allah meselamat Nabi Nuh
Allah selamat Nabi Ibrahim dari apoi. Allah selamat Nabi Musa dari Fir'aun. Ben mati Fir'aun malam 10 bulan Muharram. Mangkana Muharram mangken muljah sampai Masjid Nurul Islam memperingati bulan Muharram. Manter bisa aben tahun. Cak amin tok nyumpeng. Ya mun karo amin makin koto kang ni kesombengan kaki. Alhamdulillah nyumpeng sampean. Nyumpeng napa tak nyumpeng? Majar napa tak majar? Ani kan nyampit kabeh mek kita abri kan samar mun nyaring deui. Punten sampean mek kita abri pesekeun hadir ni kala nyumpeng Bu. Nyumpeng mata dek berkat dia. Salat abri pese pah ana ngempak iki kabeh. Ya oleh petok ben lagi na berkat. Aja mun tepak kana saya kabeh mek duhur tak kina anak leku aja. Punten tak panapa tangki Bu. Baiklah kali siapa ki untuk sampean ni keding sampean tibi tak kira kalah rezeki nah kala umurah. Mencari Allah dan cegah umur dapat ke Muharram tahun datang. Amin. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ke bulan mulja kapi telok termasuk bulan mangken pas sesi terakhir bulan Recep. Katinapa bulan Recep? Terangake kapan yoncengi bulan Recep uleku. Ya derem, terangake mangken kapi ka. Mangken ke pukul senapa Bu? Pukul setengah 11 uwib. Berarti istiwa pukul 11 dari kantor ke Bangkalan kulne ke 4 jam perjalanan Bu. Depak kol rempak ke jompok hule deke. Depak kol lempak atau bekol telok. Leku hule kol petok mangkat boleh. Mun pah pun malam depak kol lempak kol petok mangkat anak hule habis andi alik. Bok. Ay foto kadinna ya. Tak langkong sapora nak sana sambiaga aja. Tegi 4 bulan seembol jaki dari ayat inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum mentertetia ilmu mentercek asana sambiaga. Menter Allah tapangki boleh dengan kesempatan selain. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan kenging gitu ipun Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil adam wa bi ummil mu'minin. Asareng ya muhai angkat tanengah ya muhaiminu sallimna wal mus bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Sekak ditus bisa saya pada Pak kurang lebih nanya unsur orang. Mana nabi beda bener dari saya pada Pak kebenaran kadin tu asli mutlak fadl dari Allah. Mana nabi beda salah kesalahan kadin tu omber dari kaentengan puten kaula tibi nyu unsur orang ban nyu pelerasaki. Apa? Bah. Punten kiai. Nah. Woi pokon pas tutup buk. Tadi pak tutup. Aslinya compo hule tak teman nutup tukang buka ngedo kang. Pengajian bok. Allah tepak karing apa kaki bok. Ini pacek saran dari tambak sari ni. Kula mun pengajian compok biasanya muka ben Fatihah tak teman nutupan doa. Iro tutup ya tuh ada pak tutup. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatib lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب الحقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير يا الله. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebih nanya unsur porah dan semoga berang Allah ibadah bangki boleh dan kesempatan selain
Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.